Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble la provision pour dépréciation des créances clients. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la provision, mais la provision qui concerne la dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc, on va d'abord la définition des TVP. C'est quoi les TVP? Les TVP, ce sont des titres que l'entreprise achète dans un objectif de spéculation. Ça veut dire quoi spéculation? Ça veut dire il y a des titres, l'objectif c'est quoi? C'est la recherche le gain à bref direct. Donc les titres ils sont détenus par l'entreprise pour une durée de moins d'un an. Deuxième chose à savoir, on va calculer la provision des titres et valeurs de placement, la provision pour les titres de participation qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc je vais prendre le nombre de titres fois le cours d'achat moins le cours d'inventaire. Autrement dit, on va comparer deux choses. On va comparer la valeur d'origine, la valeur d'entrée, à la valeur actuelle, chaque soit d'un. Donc deux cas de figure, soit le cours d'inventaire le cours d'achat. Donc on a quoi? On a le plus-value. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien faire. Par respect du principe de prudence, nous devons négliger la plus-value. Deuxième cas de figure, si le cours d'inventaire est inférieur au cours d'achat. Dans ce cas-là, l'entreprise a réalisé quoi? A réalisé une perte. Ou qu'il soit actuellement 80 dirhams. Alors ici, l'entreprise a dégagé quoi? A dégagé une moins-value d'attente. Et par respect du principe de prudence, il doit constater la dépréciation, même s'il est probable, par le compte de la dotation. Voyons maintenant les choses par un exemple illustratif. Le 31/12/2018, l'état des titres des valeurs de placement en portefeuille de la société Al-Karam se présente ainsi. Donc, Sharika a besoin des titres. On a l'état d'Iran en 31/12/2018. Donc, on a action A, action B, action C. Donc, pour l'acquisition en nombre et le prix Bachrina unitairement, le cours à la fin de décembre 2018 et le cours à la fin de décembre 2019. On a la remarque, au cours de 2019, le 25/12/2019, l'entreprise a cédé 1200 actions B et 170 le prix de cession pour chaque action CDB. وباعت 150 actions, يعني la totalité des actions C ب 95 درهم l'action, alors بدنا شريتها 100 درهم. Donc, et par la suite, l'avis de crédit comporte, puisque la cession date via la banque, par la banque, c'est normal, la banque غتصيفط لك واحد l'avis de crédit comme quoi كدير لك اشعار بان باعت لك les actions BC وقطعت لك واحد la somme ديال 100 درهم hors taxe comme pardon, des commissions bancaires et la TVA sur les services bancaires, il y a 10%. Travail à faire, calculer et enregistrer les provisions au 31/12/2018 et 31/12/2019. Donc, la première étape, il y a la création de la provision sur les titres et valeurs de placement. Pour créer la provision, c'est normal, on va débiter un compte de provision, 639, les noms, ce sont des dotations financières concernant les titres. Dotation en provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement de la somme de la provision. Et on va créditer 3950 provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement de la même somme. On va mettre la création de la provision. La provision, je vous rappelle que la provision est égale le nombre qu'on a fois le prix unitairement moins le cours d'inventaire, c'est-à-dire le cours du 31/12/N. Donc, la création de la provision toujours, reprenons avec l'exemple la tête comme tout à l'heure, et on va calculer la provision 2018, la création, puisqu'ils ont été acquis au cours de l'année 2018, la fin de 2018, les cours d'hier. Donc, j'applique uniquement la formule il y a le nombre, pour l'action A, le nombre 100, fois le prix de 200 dirhams,
ناقص le cours de décembre 170 درهم. Donc عندنا perte unitaire de 30 درهم pour chaque action A نضربها في 3000. L'action B la même chose 200 في 150 ناقص 130 عطينا 4000 درهم globalement اللي خسرنا l'action B probablement. L'action C je vais prendre le nombre نضربه في البري d'achat ناقص le cours ديال décembre 2018. Donc 150 في 100 ناقص 92 عطينا 1200. Par la suite on va faire la somme puisque عندهم la même nature même catégorie ديال TVP. Donc عندي الحق نجمعهم 8200 et on va créer la dotation sur les provisions sur les actions A, B et C. Donc je divise le compte de la dotation en provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, la somme de 8200 et je crédite le compte de 3950 pour la même somme, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement, les création ou bien constatation de la provision sur les actions A, B et C. Deuxième étape, l'ajustement de la provision sur les TVP. Les titres et valeurs de placement, normalement, on les achète dans l'objectif de les revendre أقل مدة ممكنة باش نربحوا. Donc c'est في 2018 ولكن بقاو عندنا حتى 2000 الاخر ديال 2019. Donc nous devons calculer, ajuster la provision à la hausse ou bien à la baisse. Pour ajuster la provision, بحال les autres provisions, nous comparons deux choses. Nous comparons la provision ديال العام مع la provision ديال العام اللي فات. Soit غتكون une augmentation ou bien une diminution ou bien rien à faire. Pour l'action A, شريناها ب 200 درهم في 2018. 2018 la fin ديالها كان كيسوى 170 درهم probablement. في 2019 زادت هبطت لا بيس دونك عندنا 160 درهم. دونك شنو غندير هنايا؟ دونك ما نديرش création puisqu'ils sont déjà créés في 2018. Je vais calculer la provision de 2019 ونكومباريها مع 2018 ويعطيني l'ajustement. Donc le nombre بقى هو le même puisque ما بان والو 100 بقات هي 100 le nombre. البروفيزيون 2019 j'applique la formule تقول لي خذ لو نومبر اللي هو 100 درهم ضربو في البري شحال شريناه 200 درهم ناقص لو كور ديال 2019 160 درهم غيعطينا 4000. Pour la provision 2018 راح حسبناها ديجا هي 3000 درهم. Et je compare entre la nouvelle et l'ancienne provision. 4000 moins 3000 غيعطينا quelque chose de positif. Donc l'ajustement doit être un ajustement à la hausse. Il faut augmenter l'ancienne provision de la différence اللي هي 1000 dirhams. L'enregistrement comptable, c'est la même que la création. Donc, je divise le compte de la dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement, de la somme de l'ajustement de 1000, et je crédite le compte de 3950, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement 1000 dirhams. On va mettre augmentation de la provision sur les actions A. C'est normal, chaque ديال العام اللي فات 3000 هاد العام خصني نزيد 1000 de plus كاوغمونطاسيون باش تولي هي 4000 اللي هي لا بروفيزيون ديال 2019. L'utilisation finale de la provision. Troisième étape maintenant, l'étape de la cession de TVP. إلا رجعتوا le début de l'exemple غتلقاو بان l'action A ما تباعش ولكن l'action B و l'action C تباعت. في la cession de TVP هنا كيكون عندنا deux cas. Ça dépend على qu'est-ce qu'on a réalisé. L'objectif nous cherchons le gain, il se peut qu'il y ait une perte, ممكن تخسر في هذيك la session. Donc on va voir deux cas باش نعرف واش ربحت ولا خسرت. Je vais calculer le résultat de session qui est égal à quoi. كنقارن البري بشحال بات مع البري بشحال شريت, la valeur d'entrée. Soit غيكون عندي autrement dit نبغي détail ديال هاد لي شونز. لو بري سيسيون غالبا ما كيعطيوش ليا جلوبال, كيعطيوك نومبر سي دي شحال بعنا كتضربو في البري دو سيسيون ولا البري دو فونت انيتير كيعطيك البري سيسيون جلوبال. لا فالور دونتري الا ما عندناش الجلوبال دونك كيسكو نو دوفون فيغ نومبر سي دي كنضربو في البري داشا انيتير لان تنقلب الريزلتا سور لي تيتر سي دي ماشي كناخد النومبر سي دي. ممكن نعملو بلو نومبر سي دي اش غيولي عندنا نومبر سي دي فوا لو بري دو فونت fois le prix de vente unitaire moins le prix d'achat unitaire. Puis ce nombre هو العامل المشترك بيناتهم. وهذه la formule اللي غنستعمل لنا غابيد. Le prix de cession donc إما غيكون عندي كبر من البري d'achat unitaire الفالور دونطري. في هذه الحالة غيكون عندي ان ريزلتا بينيفيسيير لونتربريز حققت واحد الكان donc un gain financier, produit financier. Et si le prix de cession est inférieur à la valeur d'entrée, donc le résultat il est déficitaire
وممكن تكون هنا ان اوتر كا اللي هي الا لقيناهم متساويين دونك في هذه الحاله ما ربحنا ما خسرنا، ما عندنا لا ريزلتا بوزيتيف لا ريزلتا نيجاتيف، ريزلتا الي نول. نمشي دابا نابليكي هاد لي شوز. دونك اكزومبل عندنا هنايا هاديك لاكسيون بي و لاكسيون سي تباع او كور دو ليكزارسيس 2019 بعنا كلشي لاكسيون بي و توت لي زاكسيون سي بعنا 200 اكسيون ب 170 درهم ديال بي و لاكسيون سي بعناها كاملها ب 95 درهم، وقلنا لا بونك تعطات لك 100 درهم ولا تي في ا سور لي سيرفيس بونكير هي 10%، ساشون بانه لو كونطابل ما دار حتى كتابه في لا دات دو سيسيون اللي هي 25/12. Et donc, utilisation de deux cas de figure, soit un cas de gain, fin de l'étape de la session, le jour de la session. Donc, le flux que trouve généralement la banque, qu'est-ce que je vais mettre faire de la banque? On va faire net. Net, ça veut dire que service bancaire. Donc, je débite le compte des services bancaires. La commission hors taxe, le montant de hors taxe toujours. Attention, la taxe c'est 1,1. État TVA récupérable sur les charges, donc le montant c'est le montant de la TVA lié 10% de la commission hors taxe, c'est la commission de 10%. Et je crédite le compte de titres et valeurs de placement qui ont été cédés avec leur valeur d'origine. C'est le nombre cédé fois le prix d'achat unitaire. Je vais prendre le nombre شحال بعنا ونضربو في البري d'achat unitaire باش نلقى الفالور d'origine ديال هذوك لي تيتر CD. Et je vais ajouter le gain qu'on a réalisé comme produit financier 7385 produit net sur session de TVP بالمونطون ديال résultat. الريزلتا اللي حسبناها tout à l'heure اللي قلنا كناخدو النومبر CD كنضربو في البري ديال سيسيون unitaire ناقص البري d'achat غيعطينا واش ربحنا. انا خدينا لو كا ديال الربح. Et par la suite je dois annuler la provision proportionnellement au nombre des titres cédés. Ça veut dire quoi proportionnellement؟ بمعنى عندي 200 ممكن نبيع منها غير 20 ما نبيعهاش كامله، دونك غناخد البروفيزيون ديال ديك 20 على 200 ما ناخدش 200 كامله، ولكن هنا بعنا كلشي. دونك je débite un compte de provision pour dépréciation des TVP بالمونطون ديال provision sur l'ancienne provision sur les titres cédés et je crédite le compte de reprise sur provision pour dépréciation des TVP 7394. Même somme. Flébélé, je vais mettre annulation de la provision sur les actions cédées. Appliquons les choses à l'exemple. Les actions B, ben a كلشي 200 درهم 200 actions ب 170 درهم وحسيناها 150. Donc là نحسبوا الريزلتا هي الاولى باش نعرف راسي واش ربحت ولا خسرت. Donc la formule تقول لي nombre CD fois le prix de vente unitaire. دونك 200 في 170 ناقص 150 170 ناقص 150 دونك ربحنا 20 درهم بار اكسيون نضربها في 200 عطينا 4000. باغ لا سويت نحسب لا كوميسيون. لا كوميسيون عطاوها ليا قالك البنكه غتعطي لك 100 درهم كو سوا لاكسيون بي ولا لاكسيون سي غتاخد لك 100 درهم اور تاكس. تي في قلنا سيغ لا كوميسيون اور تاكس دونك غناخد 100 درهم كنضربوه دائما في 10% ماشي 20% لان قلنا لا تي في سيغ لي سيرفيس بونكير هي 10%، دونك 10% ديال 100 هي 10 درهم. الفالور دوريجين ديال لي تيتر سيدي شحال بعنا 200 اكسيون، شحال بعناها شحال خرجات نورمالمون شريناها ب 150 دونك 200 في 150 عطينا 30000 درهم. اي لو نت اللي هو اللي غيبقى عندك في لابونك اللي غيدخل لك من بعد ما قطعت لك البنكه سي فغي باعت لك 200 170 درهم ولكن غتطلع لك كوميسيون وغتطلع لك تي في. دونك 200 في 170 هو البري شحال بعتي ناقص 100 درهم ديال كوميسيون اور تاكس و10 درهم ديال تي في. دونك اللي غيبقى عندك في لابونك هو 33890 درهم. دونك هادو هما لي جيستيفيكاتيف اللي غيحتاج الجورنال. بور لا بروميير ايتاب دونك بعنا فلوس دخلت لابونك شحال دخلت غيدخل لها داك لو نت من بعد ما قطعت لابونك داك لي شوز ديالها 33890 لو نت. سيرفيس بونكير je vais payer 100 dirhams pour la banque et je vais récupérer la TVA من عند l'état de 10 dirhams. J'ai une créance sur l'état et je vais créditer la sortie ديال TVP. TVP خرجت كتخرج دائما بالفالور d'origine ديالها اللي هي 30000 درهم. Et on a réalisé quoi? On a réalisé واحد un produit net sur session de TVP ديال 4000 dirhams في les belles sessions de 200 actions B. Par rapport à l'ancienne provision, il faut annuler puisqu'on a cédé. Madame تبعتي l'action, donc خاصك تحيد البروفيزيون على هذوك les actions اللي تباعوا.
Donc, la provision قديمة شحال كانت فيها provision pour dépréciation des TVP. إذا رجعنا l'exemple الأول غنلقى عندي البروفيزيون ديال 2018 sur les actions B هو 4000. Donc, je vais annuler 4000 dirhams de provision ou reprise. في les bélés, je vais mettre annulation de la provision sur les actions B, C, D. هذا فيما يخص الحالة ديال si on a réalisé un gain حققنا ربح. دابا غنشوفوا الكا ديال une perte sur la session du TVP. إلا كانت perte دونك باش غنعرفوا perte نحسب ريزلتا وكنلقاها نيجاتيف ما غنلقاهاش بوزيتيف. دونك بعت مثلا بعت ب 170 درهم وانا شاري ب 200 درهم دونك فقدت هنايا ديفيرونس نيجاتيف. ميم écriture دونك نحط فيها النت سيرفيس بانكير لا كوميسيون اور تاكس ايطا تي في ريكيبيرابل سور لي شارج. دابا في هاد الحالة ما عنديش برودوي عندي ان شارج دونك جو débute le compte de charge financière donc 6385 charge nette sur cession de titres et valeurs de placement. On va faire bien sûr le résultat. نمشي دابا la valeur d'origine donc غتخرج لينا ب nombre CD fois le prix d'achat unitaire. دايما تيخرج بالفالور d'origine. هنايا باردون في الريزلتا راه ماشي petit e petit d. Et في les bélés, je vais mettre quoi? Je vais mettre la cession de titres et valeurs de placement. Et en plus de ça, خصني اني l'ancien provision على les titres CD بحال الكا ديال plus-value. Provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement et reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement de l'ancien provision sur les actions CD. Appliquons هاد لي شونز على هاد ليكزومبل ديال لاكسيون سي اللي تباعت. بعنا عندنا 150 اكسيون بعناها كامله ب 95 درهم وحنا كنا شارينها ب 200 درهم. دونك نكالكيلون ريزلتا باين معنا ريزلتا نيجاتيف. دونك نومبر سي دي 150 فوا لو بري بشحال بعنا ب 95 ناقص البري شحال شرينا 100 غيعطينا واحد ريزلتا نيجاتيف ديال 750 درهم. دونك غتخرج لنا هنايا بيان سور واحد الموا ناقص 750. Donc on a réalisé une perte ديال 750. الكوميسيون اللي غتبقى على بنك هو 100 درهم. TVA 10% ديال 100 درهم 10 درهم. لا فالور دوريجين دائما ديال جو في بروندر دائما في لا سورتي الفالور دوريجين 150 درهم مضروبه في 100 هي 15000 درهم. لو نت اللي غيبقى عندك في لا بنك من بعد ما قطعت لك البنكه 100 درهم والدوله 10 درهم كوم TVA. دونك اش غيبقى عندك؟ غيبقى عندك المونطا شحال بعتي 150 في 95 ناقص 110 درهم هي 4140. نمشي دابا الجورنال. Première étape le 25/12/2019 la date de session. Je vais débiter le compte banque بالنت 14140. Service bancaire la somme ديال commission hors taxe. TVA 10 dirhams. Charge nette on a réalisé une charge nette ديال 750 une perte si vous voulez. Et je crédite le compte ديال TVP qui doit sortir. ما بقاوش عندنا هاد لي تيت خرجوا من الباتريمون باش كيخرجوا بلا فالور d'origine وماشي البري دو سيسيون اللي هو لو نومبر سي دي فوا لو بري داشا unitaire طانا 15000 درهم. في لي بيلي جو ميتر سيسيون دو 150 اكسيون سي. Par la suite بقات لينا ليطاب ديال لانيلاسيون بويسك عندنا بروفيزيون قديمه على هاد لي تيتر ديال 4000 درهم خاصني انيلي هاد البروفيزيون ماشي 4000 درهم 1200 درهم ديال سي. رجع للطابلو الاول اللي خدمنا به البروفيزيون لا كرياسيون اخر البروفيزيون ديال سي ديال 2018. دونك بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون reprise sur provision pour dépréciation TVP 1200 dirhams. Les bélés annulation de la provision sur les actions CD. Comme ça j'ai terminé la provision pour dépréciation concernant l'actif circulant. Donc ce que je vous conseille maintenant, chaque fois tu dois reprendre les vidéos plusieurs fois et tu dois faire pause avant de faire l'exercice. Le corriger. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo Inch'Allah qui sera consacrée pour l'explication des provisions pour risques et charges. À très bientôt.